गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मु तपन आज हूँ 18 डिसेम्बर बुधवार कौन रही सकाळ गुरुत्वपूर्ण खबर आसनु थरे नजर पकाइबा ता पूर्व जदि प्रथम थर पर आम चैनल को विजिट करुँच ताहले चैनल वीडियो गोटे लाइक करूँ और सब्सक्राइब कर पाखर थिबा घंटी बटन को ऑन करूँ। राज्य में 5 दिन जाए बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेबार संभावना आज आसंता 5 दिन पर राज्य में वर्षा संभावना रही बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर कहुई। 17 और 18 तारिख में दक्षिण ओडिशा रे वर्षा हेबार संभावना थिबा बेले 19 रु 21 तारिख पर्यंत उपकूल ओडिशा रे वर्षा होई पारे। बंगोपसागर में लघुचापर सक्रियता सह राज्य को मध्य को प्रवेश करुथिबा वायुर दिशा परिवर्तन को नहीं हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा सह बिजुली और घड़घड़ी हेबार संभावना मध्य रही। आज गंजाम और गजपति रे हालुका वर्षार संभावना थिबा बेले आसंता काली गंजाम गजपति कोरापुट रायगड़ा और मालकानगिरी रे वर्षा हेबार संभावना रही। सेहीपरि 19 तारिख ठारू वर्षार परिमाण बढ़िबा सह बिजुली घड़घड़ी सह हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा को नहीं गंजाम गजपति रायगड़ा कंधामाल कलाहांडी मालकानगिरी कोरापुट और नवरंगपुर जिला को येलो वार्निंग जारी पाणीपाग विभाग। डिसेम्बर 20 तारिख में पुरी जगतसिंहपुर खोर्धा गंजाम गजपति जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा मयूरभंज केन्दुझर देवगढ़ सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर सुवर्णपुर और बलांगीर अंचल में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही। परवर्ती खबर ओआईएसएफ रे सृष्टि करा जीवो 6000 नियुक्ति मुख्यमंत्री ओआईएसएफ ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स पुलिस बाहिनी को सशक्त करने पर गृह विभाग में प्राय 10,000 पदवी खूब शीघ्र पूरण करा जीवो। सोमवार ओडिशा हविलदार कन्स्टेबल सिपाही महासंघ उत्सव में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यही सूचना देइछन्ति जेउथिरे शिल्प सुरक्षा पर खूब शीघ्र 6टी ओआईएसएफ बाटालियन प्रतिष्ठा हेबो। फल ओआईएसएफ रे 6000 नियुक्ति सृष्टि करा जीवो। एथि सहित मुख्यमंत्री कहिथिले पुलिस बाहिनीर कार्यक्षमता को वृद्धि करने पुलिस थाना गुड़ी को 9000 बाइक जोगाई देवाई व्यवस्था करा जायछि। प्रत्येक थाना को 6टी लेखाएं बाइक दिज्व। यही निकटरे गृह में पारित होइथिबा अतिरिक्त बजेट रे एथिपाई 35 कोटी टंकार विशेष प्रावधान करा जायछि। पुलिस बाहिनी को सहयोग करने पर गृह रखी पदवी पूरण करा जिवो। खाली थिबा और नुआ पदवी को मिसाई प्राय 5000 पदवी पूरण करने पर निष्पत्ति करा जायछि बोली मध्य से कहिथिले। परवर्ती खबर छात्र छात्रींक पई जानिबा खबर बड़ दिन और नुआ वर्ष रे बंद हेबनी स्कूल लागू हेवाला नुआ नियम लागू कला शिक्षा विभाग। बड़ दिन और नुआ वर्ष रे खोला रहिबो स्कूल पाठ पढ़ा भी चलिबो। जानंतु कहीं साधारणतः आपण हुएत शुणिथिबे प्रबल शीत और कोहड़ी जोगु विद्यालय किंबा शिक्षानुष्ठान रे छुट्टी घोषणा करा जाए। विशेषकर ख्रीष्टमास और नुआ वर्ष रे विद्यालय गुड़िक छुट्टी रही थाए किंतु वर्तमान नियम को परिवर्तन करा जायछि और डिसेम्बर 31 पर्यंत विद्यालय गुड़िक खोला रखिबाकू निर्देश मध्य शिक्षा विभाग पक्षरु जारी करा जायछि। वास्तव में शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय छुट्टी दिन कार्यसूची परिवर्तन करा जायछि। नूतन व्यवस्था अधीन एवं शीत दिनिया छुट्टी बातिल करने को निष्पत्ति निया जायछि। हिमाचल प्रदेश में यही निष्पत्ति निया जायछि। वास्तव में विद्यालय गुड़िक वार्षिक बोर्ड छात्र छात्री परीक्षा डिसेम्बर 23 पर्यंत चलिबो किंतु एही परीक्षा मध्य स्कूल बंद हेबो नाही। शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर निर्देश अनुसार डिसेम्बर 31 पर्यंत विद्यालय गुड़ी को खोला रखा पड़ो। साधारण दिन परी विद्यालय रे क्लास हेब एवं प्रार्थना करा जिवो। मिड डे मिल दिया जिवो। विद्यालय गुड़ी को खोला रखा सहित शिक्षक मानकु शिक्षा विभाग मध्य गुरुत्वपूर्ण दायित्व प्रदान करिछि। वास्तव में यही दिन गुड़िक शिक्षक माने अध्ययन और अन्यान्य कार्यकलाप दुर्बल छात्र छात्री मानकर डाउट क्लियर क्लास करेंगे। समस्त विद्यालय को यही निर्देश दि जाइछि। परवर्ती खबर शीतरे थरुछि ओडिशा 10 डिग्री तले राज्य में 11 सहर तापमात्रा प्रबल जाड़े थरुची ओडिशा। आभ्यंतरीण ओडिशा रे असह्य शीत अनुभूत हेबा सह 11 सहर तापमात्रा 10 डिग्री तले रही। पारद तलभुआ हेबा जोगु राज्यर किछि स्थान रे राति तापमात्रा खसी। तापमात्रा ह्रास हेबा कारणरू ठंडा अनुभूत होइछि। तेबे राज्य में 11 सहर तापमात्रा 10 डिग्री तले रही। अनुगुल 9 डिग्री, झारसुगुड़ा 7.2 डिग्री, केन्दुझर 8.9 डिग्री, सुंदरगढ़ 8.6 डिग्री, भवानीपाटना 9 डिग्री, बलांगीर 10 डिग्री, फुलबाणी 7.5 डिग्री, दारिंगबाड़ी 10 डिग्री, भद्रक 9.5 डिग्री, नवरंगपुर 9 डिग्री और राउरकेला तापमात्रा 5.7 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। खबर भारतीयों पई खुशी खबर एणिकी बिना भिसा रे जाई परिबे रूसिया। खूब शीघ्र बिना भिसा रे जाई परिबे रूसिया। आसंता वर्ष ठारू भारतीय नागरिकों पई रूस को भिसा फ्री सुविधा मिल पारे। एने भारत और रूस मध्य आलोचना चूड़ांत पर्यायर रे पहुंचीथिबा सूचना मिली। 2025 मार्च सुधा यही सुविधा मिल पारे बोली जातीय गणमाध्यम रे खबर प्रकाश पाई। अगस्ट 2023 ठारू भारतीय माने ई भिसा जरिया रूस जाई पारुछंती।
ଯାହାକି ଆବେଦନର ମାତ୍ର 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିପାରୁଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଭିଜା ଫ୍ରି ଘୋଷଣା କଲେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ହେଲେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱର 62 ଦେଶକୁ ବିନା ଭିଜାରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ସେପଟେ ଏବେ ରୁଷକୁ ଚୀନ ଓ ଇରାନ ନାଗରିକମାନେ ବିନା ଭିସାରେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। 25% ଶସ୍ତା ହେଲା ଆଳୁ, ପିଆଜ ଓ ଟମାଟୋ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆଳୁ, ଟମାଟୋ ଓ ପିଆଜର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ 20ରୁ 25% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଯଦିଓ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ତୁଳନାରେ ଏହା ଅଧିକ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ତେଣୁ ଗତ ବର୍ଷର ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ତରଠାରୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆଗାମୀ ମାସରେ ଖାଦ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଫେବୃଆରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନୀତି ବୈଠକ ଅନୁସାରେ ହାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହା RBI MPCକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଳମ୍ବିତ ଖରିଫ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 135% ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅମଳ ହେବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରବି ଫସଲ ତଳେ ବୁଣାଯାଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକ ଦେଶ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ବିଲ୍ ଆଗତ। ଲୋକସଭାରେ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବିଲ୍ ଆଗତ ହୋଇଛି। ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ କଲା ସମର୍ଥନ। ଚଳିତ ଏକ ଦେଶ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଧେୟକ ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ ହୋଇଛି। ସଂସଦ ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ ହୋଇଛି ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବିଲ୍। କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ଏକ ଦେଶ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଦଳ ଏହି ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ, ସପା, TMC, AIMI ବିଲ୍ର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗୃହରେ ହୋ ହାଲ୍ଲା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉପୁଜୁଛି। 15 ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏହାକୁ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବିଲ୍କୁ ନୀତିଶ କୁମାର ଓ ନାଇଡୁଙ୍କ ସହ YSR ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ବିଲ୍ ଆଗତ ହେବା ପରେ ବିଲ୍ ଉପରେ ଗୃହରେ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି। ଏହାପରେ ଏକ ଦେଶ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ବିଲ୍କୁ ନେଇ EVM ଭୋଟିଂ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ବିଲ୍ ସପକ୍ଷରେ 269 ଭୋଟ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିପକ୍ଷରେ 198 ଭୋଟ ଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିସାରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଲୋକସଭାରେ ଏହି ବିଲ୍ର ଆଗତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଲ୍ର ନାମ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସମ୍ବିଧାନ 129ତମ ସଂଶୋଧନରେ ରହିଛି। ଏହି ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏକା ସହିତ ହେବ। ଆଜି ଲୋକସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ବିଲ୍କୁ ପାରିତ କରିବା ପରେ ଅଧିକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ନେଇ JCB ନିକଟକୁ ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନା କିଣିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲେ ଖୁସି ଖବର। 4 ଦିନରେ 1900 ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲା ଶସ୍ତା। ଆଜିଠୁ ଜାଣନ୍ତୁ ରହିଛି କେତେ ରେଟ୍। ନ୍ୟୁୟର୍କରୁ ନେଇ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ଭାରତ ବିଷୟରେ କହିବା ତେବେ ଡିସେମ୍ବର 11ରୁ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ 1900ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ 5%ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଡଲାର ସୂଚକାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ନୀତି ବୈଠକରେ ସୁଧ ହାରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହ୍ରାସ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଇପାରେ। ସୁନା ଓ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଫ୍ୟୁଚର ବଜାର ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସକାଳ 9:20ରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 71 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି 77,132 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ସୁନା ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ 77,199 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦିନର ସର୍ବନିମ୍ନ 77,088 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁବ। ତେବେ MXରେ 77,090 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସୁନା ଖୋଲିଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 11 ଠାରୁ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 2.42% ଅର୍ଥାତ୍ 1,914 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼। ସୁରଟଙ୍କ ସମେତ 3 ମୃତ। ପୁଣି ସ୍କୁଲରେ ଗୁଳିମାଡ଼। ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ କଲେ ଛାତ୍ରୀ। ୱିସ୍କନ୍ସିନର ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିବା ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତି ପାରିନାହିଁ। ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିବା ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁରଟର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ 10:57 ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି
ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ବା ଗୁଳିମାଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜିଛି। ଗୁଳିମାଡ଼ ଦେଇଥିବା ସ୍କୁଲରେ 390 ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ କୁହାଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ 3 ଜଣ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ କାହିଁକି ଏଭଳି କାମ କଲେ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।